हेलो हाय गाइस चलते आज आम ब्लॉग प्रथम फूल गचर स्टार्ट करवा मुझे बाड़ी फूल नवा को आसी देखुवे सब केमती फूल सब हो सब फूल तोलिक नवा चलते जावा आम गेंडू बगीचा को छोट किना गेंडू बगीचा देखते लाइट कलर हो सब किसी अल्प मात्रा फुटी देखुवे गेंडू कंटा मंदार कंटा पुड़ीज होशियार तोलिया गेंडू मंदार गेंडू गछ एमती फूल गुड़ा सब मक्सर मास गुरुवार तोलिया अल्प किसी नवा पूजा एबे देखुवे केमती गैस सब आम छोट गेंडू बगीचा से देखते आमर गोटे बड़ गछ सूर्यमुखी भाया फूल फुटे एठू भी आम नवा सेठू भी आम लंका मंदिर किसी नवा देखुवे लंका मंदिर किसी तुलिया देखुवे गैस ये कहले सूर्यमुखी भाया फूल बड़ बड़ सूर्यमुखी फूल ये देखुवे किसी फूल तोली आनी देखुवे ये सब मंदार सब आम बाड़ी फुटी केमी देखा आपण मैंने कहे तो सुंदर फूल सब सब फुटी ये भी देखुवे या भी आम तोलिया एवं फूल तो ये फूल यथेष्ट ठाकुर को पूजा करने बहुत किसी फूल आमको मिलगला पूजा करने देखुवे ये हूँ मोर मिनी ब्लॉग ये सुंदर देखा तो गाइस आम ए पूजा करने जावा चलतु गैस आम गोटे नुआ एक्सपेरिमेंट करवा आम आनीचु कदली गछ आम ताकू कदली पटुआरे डंगा बनैबा डंगा करी ताकू आम पोखरी बसैबा आम यूट्यूब रे देखिथिलु जे केमिति कदली गछरे नुआ स्टाइल रे डंगा बना होउची आ ताकू पोखरी रे भसौचंती से भासुची भी मध्य सुंदर भाव में प्रथम थर बनैबा कदली पटुआरे डंगा देखुवे मु सेम बनैची वीडियो देखिकी सेम भी सेमती डंगाटी जमी यूट्यूब वीडियो रे देखी देखुवे डंगाटी आम प्रस्तुत हो जाए केमिति 3टा कांतर मु बनैची डंगा प्रस्तुत करछि एवं फूल सब से दे देछि केमिति देखा कहे आपण मैंने मु पिला माने सब डंगा बसैया बहुत उत्साहित अच्छु संध्यारे केमिति डंगा गुड़िक आपण मैंने कमेंट कहे आ देखुंत के सुंदर देखा डिटो सेम टू सेम बनैची मु डंगा गुड़िक एबे संध्या ही आसलानी एबे आम जीवा सब पोखरी को सेठी आम डंगा बसैबा देखिए आम मिशन सक्सेसफुल हो ना होनी देखुवे आपण मैंने आम पोखरी ओडे आसी बसी जाइछु आम समस्ते आसचु एडी डंगा बसैबा देखिवा डंगा गुड़िक भासुची ना भासुनी प्रथम थर पे आम बनैछु कदली पटुआ रे डंगा केमिति हेछि किसी जोगाड़ करछु एक्चुअली आम सब पंचुक पुनी रे आम जीवा नदी की जीवा डंगा बसैया तो ये आम किसी वीडियो देखले यूट्यूब रे तो से एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल करचे केमिति हेछि वीडियो रे आपण माने कहबे आम डंगा गुड़िक देखुवे पिला माने केमिति डंगा भसौचंती पोखरी रे बहुत खुशी हेतले से माने डंगा भसैबे बोली देखुवे ये हूँ मो डंगा केमिति पोखरी रे भसौची केते दूर को मध्य जाइची वीडियो लास्ट पर्यंत देखिए आपण माने आज वीडियो केमती हेतला वीडियो कमेंट माध्यम रे कहबे प्लीज आपण मानन को हम वीडियो देखचंती वीडियो को लाइक आउ शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु आमे एमिति नुआ नुआ वीडियो आपण मानन को बनै कि देखैबू
ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫ୍ୟାମିଲି ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉଛି ଆମର। ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ ବସଉଛି କେମିତି ତାର ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ହାଲକା ହାଲକା ପାଣି ଜୁଆ ଦେଉଛି, କେମିତି ଦୂରକୁ ଭାସି ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ। ମୁଖରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ। ଆଗକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ପୁନିରେ ନଦୀକୁ ଯିବୁ, ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବୁ। ସେଠି ରାତିରୁ ଉଠି ଯିବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଏଠି ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭସେଇଲୁ ବି ଯେ ଯାହା ସବୁ ଡଙ୍ଗା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁଥିବେ ପୋଖରୀରେ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ। ଏଠି ଆମେ କିଛି ସମୟ ରହିଥିଲୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ ବି କିଛି ସମୟ ଦୂରକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଏ ହେଉଛି ଆମ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେ ପଞ୍ଚୁକ ତା ଆଗ ଦିନ ହିଁ ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଆମେ ବନେଇକି ଭସେଇଥିଲୁ। ଏହା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବି ଭସେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆତୁରା ହେଇକି ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ ବନେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ତ ତାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ପୋଖରୀରେ ଭସେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପଞ୍ଚୁକରେ ଯିବା ନଦୀକି, ସେଠି ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ, ପଛେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବୁ, ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆରାମସେ। ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଡିନରରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ କାହିଁକି ଡଙ୍ଗା ଭସାଏ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏହା ଥିଲା ଡଙ୍ଗା ମାନେ ପଞ୍ଚୁକ ଯେ 5 ଦିନ ତା ଆଗ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ଏଇ 5 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ କିଛି ବି ଖିଆ ହେବ ନାହିଁ, ଆଇଁଷ ଜିନିଷ ସବୁ ନିରାମିଷ 5 ଦିନ ସାରା ଖିଆ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରକୁ ଚିକେନ୍ ଆସିଥିଲା ଡିନରରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ତାକୁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବନାଉଛେ। ୟାକୁ ମସଲା ସବୁ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି, ଗୋଳେଇକି ପଛରେ ଚିକେନ୍ ଦେଇ ଗୋଳେଇଲି। ଆଉ ଘର ସବୁ ପେଷ୍ଟ, ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ, ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏସବୁ ଥିଲା। ୟାକୁ ଆମେ ଆଉ 5 ଦିନ ୟୁଜ୍ କରିହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ମମ୍ମି କହିଲେ ଯେ ୟାକୁ ମାନେ ସରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଆଣିଥିଲୁ, ଚଟାପଟ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବନେଇଦେଲୁ। ଆମେ ମନ ଭରିକି ଏନ୍ଜୟ କରି ଖାଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆଉ 5 ଦିନ ଯାକ ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ବି ଆଇଁଷ ଜିନିଷ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବୁନୁ, ମାନେ ଖାଇବୁନୁ। କାହିଁକିନା ହେଉଛି ତ ଲୋକ ତ ମାସ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଇଁଷ। ଆମେ 5 ଦିନ ହିଁ ପାଳିଥାଉ। ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆମେ ୟାକୁ ମିଶି ମଜାମସ୍ତି କରି ଖାଇବୁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ। ଶୁଭରାତ୍ରି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।